Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal ngelanjutin untuk nge-reaction Classroom of the Elite yang season 3, episode ke-12. Sebelumnya gue mau nanya deh, Classroom of the Elite ini berapa episode ya untuk season ini? Jadi gue tuh kayak sempat baca kalau dia itu bakalan ada 13 episode, tapi gue juga pernah ngeliat di mana gitu, gue lupa kalau si Classroom of the Elite ini cuma ada 12 episode. Jadi gue nggak tahu yang bener yang mana. Kalau misalkan emang ini episode terakhirnya yang episode 12, ya udah kita nikmatin aja. Mungkin nanti di season berikutnya bakalan ada lagi karena menurut gue kalau ceritanya cuma ngebahas sampai yang kemarin itu doang, terus sama ngebahas yang ujian tambahan ini kayak masih kurang gitu, ya nggak sih? Oke, jadi tadi tuh gue sempet baca di gue cari lewat Google gitu, dia berapa episode. Terus tuh dari Google gue nemuin dia ini 13 episode. Tapi ada juga yang bilang ini 12 episode. Tapi lebih banyak yang bilang 12 episode sih. Jadi kayak kita beranggapan kalau misalkan ini episode terakhir, gitu aja kali ya. Karena gue takut kayak yang sebelumnya, kayak gue ngira ini udah episode terakhir, nggak taunya masih ada satu episode lagi yang belum gue tonton. Jadi ya udah kita nikmatin aja. Jadi langsung aja kita tonton Classroom of the Elite yang season 3, episode ke-12. Let's play. 卒業生代表梅の香りに春の息吹を感じる日。 Oh, enggak. Ini upacara kelulusan yang anak kelas 3. Iya. 競い合い切磋琢磨する中で数々の特別 Kakaknya udah mau lulus dari sekolah ini ya. 残念ながらここにはいない。私たちの胸に深く刻まれています。ものになるであろうことをここに約束します。ここで答辞を述べる人にもきっと卒業生代表堀北学。特別試験 A クラス相手に善戦したと評価しておこう。 Iya. Pas baru masuk ini pada kayak ceroboh banget gitu loh semuanya. Dia balik lagi ke kelas D karena kalah kemarin kali ya. 間を通してクラスポイントの増減では一番ポイントを増やした。だが成長したのは他のクラス。 Iya benar, kelas yang lainnya juga berkembang. ていくかにかかっている。今日はこれから謝恩会だが、この一日に変わりはないことを忘れるな。龍炎くんの作戦にまんまとやられたって感じ。急な体調 Oh iya, kelas B kalah ya? 多かったと聞いたわ。違いなく龍炎くんの罠だった。 Oh iya kah? 一番の敗因は Kenapa si Chinose ini? Kok dia jadi kayak gitu sih? ダメ元で学校側に訴えるべきじゃないかしら。もしこれが2年や3年の大事な時に起こったなら、どれだけ窮地に追い込む。それならよそのクラスの私が余計なことを言う必要はないわね。私たちも油断できないね。そのことなんだけど。 Jadi nanti mereka udah gak bakalan kerja sama lagi gitu? うまく関係を維持することはできるんじゃないかな。例えばクラスポイントの差が
以上になることを確実な目標にするわ。 Wah, A クラスを抜き去るためにポイントも射程圏内に捉える人たちに協力関係を持ちかけてくれた一ノ瀬さんには感謝してるわ。 wah, ditunggu banget nih ここで行くから。 persaingannya kelas Horikita sama Ichinose ini. 謝恩会には行くのか。兄さんに会いに行くのかと。俺は会いに行く。 Dia ngapain ketemu kakaknya? やるべきことをやっておくか。 Apalagi yang harus dia lakuin, banyak banget ini kerjaannya si Ayano Koji ini ya. 全体に騒動が広がるかもしれません。彼に対抗できる後ろ盾が欲しいということか。カメラで溢れている。階段のセッティングは僕に任せてくれ。最後に一つ聞いてもいいかな。卒業後のことは考えているのかな。指導者としての道を進むことになるで。 Sama aja dong kalau dia balik lagi ke tempat asalnya, ya nggak sih? だからこそこの3年間をとのない良い記憶になることを願うよ。 Ya, ketemu siapa? Yang nunggunya banyak banget. 坂柳思い切ったことをしたものだ。平穏な生活を送りたいんじゃなかったのか。坂柳理事長の謹慎と最終特別試験の勝敗がすべて突き Wah, mau ngebahas nih. Pasti mereka mau kerjasama buat nyingkirin yang kepala sekolah sementara itu. 最終特別試験のルール違反で今朝減給を言い渡されたばかりでしょう。クラスの選抜生徒は山田アルベルトだった。 そのまま対戦していたら Iya betul. 大きな事故に Pasti bakalan jadi kayak luka yang parah kalau di tandingin gitu. 生徒にとって危険と判断すれば止める。教師が生徒に教えていることを守らないでどうする。なら私も協力しよう。 Apa nih yang mereka rencanain? Gue penasaran banget sumpah. 浩司君 A クラスにとって邪魔となる場合にはいつでも容赦なく叩き潰します。 が出るんだ。こっちは後でバラバラに退出する。 Gue penasaran banget sih apa yang mereka rencanain buat nyingkirin kepala sementaranya itu. 持ち込まれたものだな。代理を排除してそれで終わることなのか。その後次の資格が送り込まれない保証はないだろう。学校全体に悪影響を及ぼす。 Iya sih, dia mikirin murid-muridnya banget ya. Ah, 以前のままのお前だったら来てなかったんじゃないかと思ってな。私は私よ。何も変わっていないわ。 A クラスで卒業できなくても剣を使ってこい。 iya, kenapa sih dia? いえ、不純物よ。
年間を見てみようと思ったからここに来たの。俺はもう少しここに残る。それじゃ。あんたと話す機会もこれで最後になるかもしれないと思って。あんたの3年間を目に焼き付けていった。よかったかもしれない。お前に頼みがある。自分で伝えた方がいいんじゃないか。 Iya, kenapa dia harus ngomong ke Ayano Koji? Koの1年で私は自分の成長を見せることができなかった。追いかけ続けていたとても愚かな妹。私は偽物。 Lagian dia kenapa sih nggak bisa jadi diri sendiri aja? Kenapa dia harus jadi kayak kakaknya gitu? Jangan bilang dia mau potong rambut. Jangan bilang Suzune mau potong rambutnya. Mana Suzune-nya? Ya, bener, kenapa dia nyembunyiin kekuatannya dia, kemampuannya dia? 好きじゃないからだろうな。本当に有意義なことなのか。お前も何かを残すためにこの学校に来たんじゃないのか。に対して何も残すことができないのなら生徒たちに残せばいい。生まれた生徒たちは生涯忘れることはないだろう。だがその程度で終わる男じゃないことは理。 Kayaknya emang si Manabu ini punya harapan tinggi ya sama si Ayano Koji ini. 答えはお前が導き出すものだ。かけて。 Suzune please dateng dong. 一度連絡した方がいいんじゃないか。 Dia percayain adiknya sama si Ayano Koji dong. Serius gak datang si Suzune-nya? Datang juga di akhirnya. Apa? Dia potong rambut. Akhirnya. Lucu banget rambut pendek kayak gitu, cocok sama dia. 1年。いいえ、何年もかかってしまいました。 Kayaknya kalau Suzune bisa nunjukin kemampuannya dia pasti bakalan hebat banget sih. やっと本当に昔のお前に戻ったということだな。いえ。お前は俺という幻影にとらわれた。だがお前はもう大丈夫だ。それを今確信した。はい。俺も謝罪しなければならない。昔長い髪が好きだと言ったのは嘘だ。確かめるために嘘をついてしまった。 Ah, dipeluk sama kakaknya. Akhirnya adik kakak ini akur juga ya. ことを大切に思っている。 成長したお前を見せてもらう。
戦い抜いてきます。また会おう。 Seneng banget ngeliat adik kakak ini. Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ke-12 dari Classroom of the Elite. Bagi kalian yang tahu ini sebenarnya episode terakhir atau bukan, tolong komen di bawah. Karena gue masih rada bingung. Yang gue baca sih ini episode terakhir ya, tapi kalau buat dibilang episode terakhir ini sih masuk-masuk aja. Karena kayak akhirnya si Horikita, Manabu sama si Horikita Suzune itu akhirnya mereka jadi kayak lebih deket gitu. Terus jadi seperti adik kakak yang sesungguhnya nggak sih? Karena kan dari kemarin selama ini mereka kayak nggak pernah ngobrol gitu kan, ngobrol sebagai adik kakak. Kaku banget lah hubungannya mereka. Nah ini akhirnya di endingnya kita dikasih lihat kayak si Manabu sama Suzune tuh ya udah mereka jadi akur lagi gitu ya kan. Dan itu tuh sebenarnya berkat bantuannya si Ayano Koji juga sih. Jadi kalau misalkan ini buat episode terakhir, menurut gue sih ini cocok ya buat episode terakhir karena kayak udah selesai gitu ceritanya. Dan mungkin kalau menurut gue karena tadi juga dibahas kan kayak si Ayano Koji kerjasama sama si Sakanayagi buat nyingkirin yang kepala sementaranya itu, berarti kan harusnya bakalan ada season berikutnya, ya nggak sih? Tapi kita nggak tahu nih season berikutnya bakalan keluar kapan. Kalau misalkan ada season 4, harusnya sih ngebahas yang cara nyingkirin kepala sementaranya itu. Jadi kayak si Sakanayagi sama Ayano Koji itu kerjasama lagi gitu loh. Karena gue seneng aja gitu ngeliat mereka berdua kerja sama kayak gitu. Gue gak sabar banget sih buat nunggu kayak season yang berikutnya atau episode yang berikutnya bakal kayak gimana. Jadi gue pasti bakal nonton kalau misalkan season berikutnya udah keluar. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin gue nge-reaction Classroom of the Elite season 3 ini. Sampai ketemu lagi di Classroom of the Elite yang season 4. Atau yang episode ke-13. Gue masih gak tahu. Dan semoga season 4-nya, kalau misalnya emang ada, itu nggak akan lama ya, kayak akhir tahun ini atau pertengahan, kayaknya sih akhir tahun ya, lebih masuk akal, ya nggak sih? Gue harap sih jangan terlalu lama lah, sampai nunggu setahun atau 2 tahun, karena gue nggak sabar banget buat nunggu cerita selanjutnya dari si Ayano Koji sama teman-temannya ini. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.